sa inyo bisan piso, kundi ang inyo lamang itulungog kung ang inyong kasing-kasing mga kaigsunan nga makadungog sa maayong balita sa atong buhay nga Dios. So kung naamoy mga pangutana, kung naamoy mga request mga kaigsunan, ay mo kaulaw madungol sa mga kay andang ning mutubag sa mga pangutana o andang usab kami mutubag sa mga request. O karon mga kaigsunan, praise God, hallelujah. Mag-aampo na kita sa Diyos. Unang ako magasugod sa pag-share sa maayong balita din kaninyo mga kaigsunan. Ug tuguti lamang kami sa pipila ka minuto. Panagsara ni sa itong kinabuhi mga kaigsunan. Ug panagsara ta makadungog og mga mensahe kasama nini. Praise God, mag-aampo na sa Diyos. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos, maraming kamhanan, ako o magbubuhat sa langit o sa yuta. Kaya kami ninigabit sa Quiapi Boulevard, Malingki o Diyos. Ikaw magagamit o magapandalinghog, bisag paman, haleluya, imong pagagamiton ang imong alagad o gihugan ni mo Diyos, bisag paman sa pagminsay sa imong mga tulong. O ang mga tao dining dapita imong magapandalanginan o Diyos, bisag paman, haleluya, dili lamang sa pinansyal, apan sa spiritual nilang ang kinabuhi o Diyos. Kaunta, mabaon ang imong gahong, ang imong pulong sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa ulay kinabusan, dumugibaya diha lamang kanimo sa pangalan sa among Ginoong Hesukristo, Dios ug manluluwas. Amen. So karon mga kaigsunan, gusto lang namo i-share kaninyo ang sama sa giwali sa mga apostoles. Amen. Ang Biblia gisulat mga kaigsunan 66 books. Amen. Gisulat sa mga propeta ang Old Testament o gisulat usab sa mga apostoles ang Bagong Testamento mga kaigsunan. Sa pagsulat sa mga apostoles, nagaingon si Apostol Paul sa Galatia 1:8. Bisan kami ang mga manulunda man nga munaog dinhi sa yuta nga magasangyaw sa lahi nga ebanghelyo nga among ginawali kaninyo, sila ipatulong. So wa milay dalahon mga kaigsunan nga maayong balita, kundi ang maayong balita nga ginawali sa mga apostoles nga atong mabasa sa Biblia. Dunay mga tao nga di mutog Biblia mga kaigsunan. Kay kanila daw binuhat lamang sa mga tao. Pero pangutana nato, sa kadaghan ba nga binuhat sa tao, di naman nato natuuhan kay gibuhat lamang tao. Kanang microphone nga akong gigamit karon, kaning speaker nga akong gigamit karon, gibuhat ra ning tao mga kaigsunan, pero dili naman nato gibuhat. Ang Biblia gisulat sa tao, kay kung gipasulat sa Dios sa unggoy o sa manok mga kaigsunan, di nato masaktan. There is a purpose nga ng tao ang ipasulat sa Biblia, kay tao ang mubasa. Amen? So karon atong pagabasahon mga kaigsunan, nagahatag lang kong introduction na wala tayo laing basihan o walay laing basihan sa among pagwali dinhi mga kaigsunan, kundi pulong sa Dios nga nasulat sa balaang kasulatan. Kumukanta ta, doon na tayo basihan. Doon na tayo nuta. Amen? Pag mawala ka sa nuta, wala ka sa nuta. Yapag na mga kaigsunan, pag mukanta nga wa sa nuta. Pag mutukod ta og mga building, mga subdivision, mga commercial buildings, doon na yun may sukod o doon na sukdanan. Pag wala'y sukdanan, di na mamao. Di na masakto mga kaigsunan. Busa sa atong pagtuo, sa atong tinuhan, sa atong pag-alagad, doon ay basihan, mao ang Biblia igsoon. Dili na mo dalo ng among organisasyon, dili na mo dalo ng among sibahan sa pagpaila sa maayong balita sa Dios, kundi mga kaigsunan, mao ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Dios sa Roma, si Apostol Paul diya sa Roma 1:16, wala namong ikaulaw ang pagwali sa maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Ang kaluwasan mga kaigsunan naa sa maayong balita. Nga ginawali ni Apostol Paul kaniadto nga bisan karon mao kini ang among ginawali. Busa pamati mga igsoon, patalangugi ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Romans chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. Pag di ka mamati, di yun ka makabaton og pagtuo. Pero kung
kung makadungog ka sa pulong sa Dios, diha magagikan ang pagtuo o pagpamatit sa pulong sa atong Ginoo. Everybody say amen. So karon mga kaigsunan, unsa man kining ebanghelyo, unsa man kining maayong balita nga kinahanglan natong pagatuhan. Nganong importante man ni, nganong kinahanglan man ni sa atong kinabuhi. Ingon ang Roman mga kaigsunan chapter 6, hallelujah, nga bisag naman hallelujah ang bayad sa sala mao ang kamatayon. The wages of sins is death. Kung mao ang kamatayon mga kaigsunan, once nga di ka motuo sa pangalan sa atong Ginoo. Karon ang among ginadala diri mga kaigsunan mao ang maayong balita. So atong pagasukinlon, atong pagabasahon usa kining maayong balita. Iyon ang unang Korinto mga kaigsunan 15:3. Magsugod ta sa uno mga kaigsunan diri sa Roma, unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 4. Mga igsoon, buot kong ipahinumdom kaninyo ang maayong balita. So mao ni ang among iwali karon na maayong balita. Busa hinumdumi, pataling hugi igsoon. Ang kini nga maayong balita nga akong gigawali kaninyo nga inyong ipangdawat nga pinaagi ini kamo ginaluwas kon taphawra ang inyong pagtuo. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon nga nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulog adlaw sumala sa kasulatan. The good news na among kinawali mga kaigsunan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya mga kaigsunan namatay alang sa atong kasalanan. Siya gibanhaw alang sa atong kasalanan. Ngayon ni anak mga kaigsunan, kung wala ang Ginoo, kung wala ang Dios mga kaigsunan, mianay sa porma sa tao, wa gyud tay kaluwasan. Kaingon ang Genesis chapter 2 verse 17. Tungod sa sala mga kaigsunan ang tao midangat sa kamatayon. Mao nang makapangutana ta nganong ang tao mamatay man. Sa motumog sa dili kitang tanan mga matay. Pero sa diya nga kita mga matay mga kaigsunan, sigurado na bata kung asa ta padulong. Sigurado na bata kung dito ta sa langit padulong. Mao bitaw nga among ginapaningkamutan, ginawali namo sa walay bayad mga kaigsunan. Aron ra gyud na inyong masabtan. Ngayon ani ang tinuod, ingon ani ang tinuod mga kaigsunan nga dapat natong tuuhan. Pag kami nagawali, wala sa Biblia mga kaigsunan, akong tugutan ang akong kaugalingon nga inyong batuhon. Akong tugutan ang akong kaugalingon nga inyong pagahilaktan. Pero among ginawali mga kaigsunan naa sa Biblia ug ang pulong sa Dios. Pure mga kaigsunan, kaingon pa ang Hebro kapitulo 4 bersikulo 12, ini magalihok mga kaigsunan nga gamhanan nga daw sama sa samuray o sa hinagiban nga dunay duha ka sulab nga magadulot bisan pa man sa imbulagan sa kalag o espiritu. Pag magpatalikog lang kaigsoon, pag maminaw lang kaigsoon, hallelujah, ang gahom sa Dios magalihok sa imong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos sa atong kaugalingon. O ingon siya diri mga kaigsunan, the wages of sins is death. Ang ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pag di ka mo gusto mamatay mga kaigsunan, ingon ang unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 12. Tungod sa usa ka tao misulod ang kamatayon sa kalibutan, mao si Adan. Apan ko Dios mga kaigsunan, tungod usab sa usa ka tao misulod sa kalibutan ang kabanhawan, mao si Hesukristo. Usa man atong pagabuhaton mga kaigsunan, mutuo ta sa gospel, mutuo ta sa maayong balita. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos mga katawhan sa Piapi Boulevard.
ang katawhan sa Pilipinas pinili sa Dios nga magawali magandahay kung magpakalingkod sa pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Dios mga kaigsunan. Kung sa gingon sa buhat, haleluya, mao kini ang dapat natong pagatiman. Aron nga mapasaylo ang atong sala, buhat 2:38. Kinahanglan nato maginulsod. Kinahanglan nato buto sa atong Ginoong Hesukristo nga siya pagkamatay alang sa atong kasalanan. Ug dili husto nga pagtulang ang atong basihan. Kiningon ang buhat 2:38 alang sa kapasayloan sa sala. Kinahanglan natong maghinulsol. Kinahanglan natong magpabautismo sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan ang grupo, daghang pagtuo, pero lahi-lahi ang pagwali, lahi-lahi ang kinuhan, lahi-lahi ang pagtudlo. Pero unsay gingon sa Biblia, dunay usa lamang kangalan. Buhat 4:12, apan ko'y lain nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga ang tao maluwas. Maluwas lang ta pinaagi sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ang Luke chapter 24 verse 38 mga kaigsunan, ang kapasayloan, haleluya, ug ang paginulsol igawali lamang sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga among ginawali diri, pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang nakadala sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo, pero dili bautismado sa iyang pangalan. So we are here to encourage you mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga kini pangalan nga among ginawali, dili lamang ni natutuhan apan atong dawaton. Ingon ang Juan kapitulo 1:12 mga kaigsunan, si bisag kinsa nga mutuo mo dawat, itagaag gahom sa Dios nga mahimong iyang anak. Daghan ang niingon nga anak sila sa Ginoo. Daghan ang pangutana nato, anak ba ka sa Ginoo? Pingo sila anak sa Dios. Pero ang pangutana, midawat ka ba? Ang pangutana, mituo ka ba? Kaya ang ingon sa Dios, ang muto o mudawat, itagaag ako na mamahimong anak sa Dios. Pagkalingugin na ning pulunga mga kaigsunan, kaysa mutuo mo sa dili, haleluya, kung kamo mo baton o pagtuo, kamo mo baton o pagtuman, makadawat kamo kadaugan sa inyong kaugalingon. Dalay ko ng Diyos mga kaigsunan. So ginadasig na ko ang katawan diri sa Piapi Boulevard. Amen, balik ka sa Dios. Mga yutag pasaylo sa Ginoo. Pasidunggan nato ang pangalan sa atong Ginoo. Atong himayawon ang pangalan sa atong buhay Dios. Walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit mga kaigsunan. Dugan ang pangalan ng Ginoo, gitawag siya Jehovah, gitawag siya Elohim, gitawag siya El Shaddai, pero usa lang ang pangalan nga makaluwas ka nato, mao ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Duol mga kaigsunan, kay samtang karon tinawali pa ang maayong balita. Praise God, ang pultahan sa kaluwasan apli pa mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, ang pagbalik sa Dios daw sama sa pagbaha sa panahon ni Noah. Sa panahon nga nag-prepare pa si Noah sa arka mga kaigsunan, ginadasig niya mga katawhan nga magpatalingho sa pulong sa Ginoo kay iyang pagalunokon ang tibuok kalibutan. Pero ang mga tao na minaw, nagpatuyang sa bisyo, nagpatuyang mga kaigsunan sa buhat sa kalibutan. Sige, guwali si Noah, ingon sila, imposible nga mabalik ang Ginoo nga nangaliki na maging yuta sa kainit. Imposible nga mabaha. Pero suddenly, sa diha nga gisiradaan na sa Dios ang pultahan sa arka. Amen, gipasugdan sa pagpaulan sa Dios, giablihan ang bintana sa langit o gipalunok ang tibuok kalibutan. Scientifically, ingon sila di pwede mga kaigsunan di makahimo ang tubig sa kalibutan sa pagpuno sa kalibutan. Pero ingon ang Bible, giablihan ang pultahan sa langit o gibukbok ang tubig mga kaigsunan. Kamoy bipuno, ipatay sa tibuok banay sa kalibutan ug pila lamang talag mga kaigsunan ang naluwas, kato lamang pamilya ni Noah ug mga hayop, babae ug lalaki sa nagalain-lain na klase. Mga igsoon di nato tugutan. Amen, nga karon nagawali, nag-encourage ang mga katawan sa Dios na musulod ka sa arka. Na
pa man ang pultahan sa kaluwasan, kung sa pamay atong ginahulan, ana pa ba ta mo balik sa Ginoo nga sirado na ang pultahan sa kaluwasan? Ulahin na mga kaigsunan, ingon ang Diyos, pagsiradaan ng pultahan, di na kita makahimo sa pagsunod. Ingon ni Noah, makahimo po ang siya sa pag-apri, pero ang Diyos ang nagsirado, dili na nato na makaplagan. Ingon sa may ka mga kaigsunan, maabot ang panahon, dagang mga tao, lakaw ngadto, lakaw dinhi, nagapangita sa pulong sa Ginoo, pero di na sila makakaplag. Karon makakaplag pa mo, karon makadungog pa mo, pero pag di gani mo magpatalinghog mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga katawan din sa Piapi Boulevard, kini nga minsay gikan ni sa Dios, gikan ni sa kaitasan, gikan ni sa langit mga kaigsunan nga minsay alang kanimo. Pag di ka gani magpatalinghog karon, pag siradaan na sa Dios ang pultahan, mga kaigsunan, ulahin natin. O na di nato pasadahan, di nato tugutan na utahin na ang tanan. There is, mga kaigsunan, salvation na ginawali sa katawan sa Diyos. Mao ang pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Patag Domingo mga kaigsunan, aleluya, kung dili man mo makahimo karon sa pag-decide sa pagdawat sa Ginoo na ang atong simbahan diya sa Piapi Boulevard diya mga kaigsunan sa IPP Church Dapit. Naara diha, kung gusto mong muduol, kung gusto mong mudawat, libre, way bayad, wa may pangayoon bisag piso. Kaya nga among pagwali, tinudanay mga kaigsunan para sa katawhan. Aron maluwas mga kaigsunan, kaya amo ang serbisyo para sa tanan. Dalay ko ng Diyos, kung ihatag na kong panahon sa kaigsunan, mga kaigsunan, oy mo iwas,